जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा मुझे आशा कर समस्त बहुत भले थे मो बहुत भले अच्छी जगन्नाथ समस्त भले रखु तो समस्त को ओडिया ब्लॉग ओडिया बहुत चैनल को आप समस्त को स्वागत। तो चलतु आज ब्लॉग आरंभ करवा। तो फास्ट मु रखी मोर गोटे सुंदर फूल गछटी। तो देखो ये फूल तो आपण मैंने सबुदिन देखुवे 2 दिन 3 दिन थर ना देखुवे जेहेतु गचर फूल अच्छी तो केते सुंदर फूलटे निहाती देखा पड़ो। तो आम तो राति पाइले आम फूल गछटा को देखुचु। तो देखो यहाँ हूँ फूल गछ तापर यहाँ हूँ गोटे मंदार फूल। तो देखो केते सुंदर मंदार फूलटे मुझे छिंडी आनला ना से गली पड़ा तले। तो देखो तले भी गली पड़ा उठे आणिक आसिली। तो तापर कि आसिली रेड मंदार देखो यहाँ हूँ रेड मंदार सी हूँ ऑरेंज मंदार यहाँ हूँ रेड मंदार आउ केते सुंदर सुंदर फूल होती आम पछपटे आहरी भी फूल अच्छी गोलापी कलर मंदार अच्छी पिंक कलर मंदार अच्छी पूरा व्हाइट कलर मंदार अच्छी आमर रही येलो वाला फूल येलो मंदार अच्छी आमर रही पूरा रेड कलर मंदार रही। तो सब फूल अच्छी। तो देखो फूल स्टार्ट हो जेहेतु मुझे पछपट को जाइली तो निहाती टिके टिके सबुथ टे भिड करके आनिली जेहेतु मत पप्पू भाई कहते पप्पू भाई तुम कहल पछपट को जा भिड कर आसो। तो मुझे जाइली पछपट को देख यहाँ हूँ मनी प्लांट गछ। तो पछपट जाइली किसी भिड करके आनी यहाँ हूँ आम बैगण फली देखो गचर। तो यहाँ हूँ कनियारी फूल जमतिया सेमती माइक जमती कथा आगे बाजेनि माइक तुरी भाया माइक तो से तुरी कनियारी फूल यहाँ गोटे गछ आटा हूँ पूरा जंगल देखो केते बड़ जंगल। तो जेहेतु मुझे तले अच्छी से मैंने एत देखाऊनी पूरा बहुत बड़ जंगल। यहाँ हूँ आम पछपट माने जंगल भितर को जावाई आमर ये किसी कचरा फचरा जलाजल कर जंगल। तो वर्षा दिने ना बापरे बाप पूरा घन जंगल हो जाए पत्र पत्र सुखिला तो टिके फोक्सी देखा भितर देखा एगुड़ा कि सब आसिक मयूर बुलती देखो तो कौटी कि रोसे कर तो एक कबाट सामने कि रोसे कर। तो ये पवन जोर हो तो जेहेतु पूरा फांकाटा खोला चारिपट तो कहीं पवन बाड़ूची तो ये टोटाली भी जलूनी चूल्हा। तो ये आणिक रखला टे चूल्हा जलुची तो तले थोई देती। तो ये रखिकी रोसे करेंगे कौन करेंगे मोर अंडा सीझीगला देखो पूरा सीझी एपटे आलू बस मसला रेडी हे आनी अदा रसुण पिज टमाटो 4टा तो ये 3टा आँख अच्छी देसी आईटा हूँ हाइब्रिड पूरा नाल देखा देसीटा पूरा नाल देखा कंचा कंचा थिला तो नहीं आसते जाऊँ रेडी करदे मसला सब मसला भी रेडी होगा अदा रसुण पिज आ जीरा ये पिज कटा पिज ये हूँ गरम मसला काश्मीर रेड चिली हलदी आदा रसुण पिज किसी पाउडर थिला ताको पकई नहीं हूँ टमाटो तो पूरा रेडी अच्छे। तो चलतु ए अंडाटा पूरा ता जो खोलटा छड़ादबा छड़े सारापर रोषे आरंभ हम मुझे जल्दी जल्दी अंडा चोपा छड़े गैस सरीला कौन करू माँ गैस सरीला रोसे बही आ जलू नहीं गैस सरीगला सैला 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 गैस सरीगला ठीक टाइम रे सरीबार थिला ठीक टाइम रे कि सैला मो एकार अच्छी कबाड़ दे दौच हाय मो अच्छी ना कबाड़ दौच हाँ सांग किए जन आसी ना मझे तो हसर कथा मुझे रोसे कर
ମୋତେ ସେ କବାଟ ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ତଳ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଯାଇକରି ତଳେ ଆମର ବେଡ଼ରୁମ୍ ଆଉ ଛାତ ଉପରେ କିନି ଆମର ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ସବୁକିଛି ଛାତ ଉପରେ କିନି ଆଉ ମୁଁ ଉପରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଛାତ ଉପରେ କିନି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ଦେଖିଥିବେ ପବନ କେତେ ଜୋରରେ ବାଡ଼ଉଛି, ଟୋଟାଲି ବି ଜଳୁନି କି କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍। ତାପରେ କିନି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ପୁଣି ଯାଇକି ତଳ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଘରେ ରହୁଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପୁଣି ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣିଲୁ, ପୁଣି ସିଲିଣ୍ଡର ରଖିଲୁ। ମାନେ କେତେ କାମ ଗଲାଣି। ତାରି ଭିତରେ କିନି ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଥିଲା ମସଲା, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲି ଆଉ ଆମର ମସଲା ତାକୁ କଷିବାକୁ ରେଡ଼ି କଲି। ତ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁ କରିନି, କ୍ୟାମେରା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ହେଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଥିଲା ସେଦିନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଧବାରର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଏପଟରେ କିନ୍ତୁ ପବନ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲି ବି ଜଳୁନି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା। ତାପରେ କିନି ଏପଟେ କିନି ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମାନେ କୌଣସି ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ରୋଷେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଳୁଟାକୁ ମୁଁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ କିନି କଷିଥାନ୍ତି, ତ ତାକୁ ବି କରିପାରିନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କିନି ମାନେ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି କିଛି ବି କରିପାରିନି, ସବୁ ଫଣ୍ଡୁରୁ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା। ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ଏକରେ ପବନ ବାଡ଼ଉଛି ଜୋରରେ କିନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଧବାରର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଜି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି, ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର। ତ ଏବେ ରାତି 7ଟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି। ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ହେବ ପକାଇବି କି କ'ଣ। ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ପକାଇ ପାରୁନି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଇନିକା ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଆମର ଗୁଆରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା, ଏବେ ରାତି 7ଟା, ସୋମବାର ଆଜି ଆମର ଗୁଆରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକିନି ତରକାରୀ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିନି ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ କିନି ଆମର ମାଆ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ମାଛ। ତ ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ଖରାବେଳେ ଆମର ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ମାଛ କଢ଼ି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ରାତିର। ଆଉ ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଥିଲେ, ଖାଇନଥିଲେ। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଧିକ ବନେଇଥିଲି, 7ଟା ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଯେହେତୁ ବନେଇଥିଲି, ତ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରାତି ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ପବନ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ପବନ ହେଉଥିଲା, ଟୋଟାଲି ତ ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିନି ବାଢ଼ିକି ଆଣିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନି, ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଉଠି ବସି